बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदियों के फ़ैसले पर हिना रब्बानी खर को पशेमानी, अवामुन्नास की मौलवी के हाथों परेशानी, यहूदी भी इस्लामी खिलाफत का शदाई, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप 3 मुख्तसर वीडियो क्लिप्स मुलाहिज़ा करेंगे। 2 वीडियो क्लिप्स अंग्रेज़ी में हैं जिनका इस चैनल के नाज़रीन के लिए उर्दू में भी तर्जमा पेश है। पहला क्लिप मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा का है। हिना रब्बानी पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है। ये मोहतरमा 2011 से 2013 तक पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा रही हैं और फिर 2022 में वज़ारत ख़ारजा में फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हैसियत में भी खिदमात बजा लाती रही हैं। वाज़ेह रहे कि इनका ताल्लुक़ एक लंबे अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जिसके बानी ने आइनी और कानूनी अगराज़ के लिए अहमदियों को दायरा इस्लाम से बाहर करवा दिया था। मोहतरमा हिना साहिबा को इनके एक बैरूनी दौरे के दौरान एक प्रोग्राम में सवाल किया गया कि पाकिस्तान में सैकड़ों अहमदियों को इनके अकीदा की वजह से मसाजिद, घरों और दीगर जगहों पर मौत की नींद सुला दिया गया है। इस सारी सूरत हाल में भला अब पाकिस्तान में एक दूसरे के लिए बर्दाश्त के कल्चर को कैसे फ़रोग़ दिया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान कहने पर नाफिज शुदा कानून और ब्लास्फेमी लॉ अज़ ख़ुद अहमदियों को कई सालों की कैद और बाज़ सूरतों में मौत की सज़ा का वाज़ेह तौर पर निशाना बना रहा हो। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि पाकिस्तान अपने आइन में इन ज़ालिमाना शिकों को निकाल बाहर करे और अहमदियों को उनके अकीदा की बिना पर दी जाने वाली सज़ाओं के कवानीन को ख़त्म कर दे? इस सवाल के जवाब में मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि वो ऐसे कवानीन पर ख़ुद भी सख्त शर्मिंदगी महसूस करती हैं। हालांकि मुल्क के झंडे में सफ़ेद रंग की मौजूदगी मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी की ज़मानत है। इसी तरह बानी पाकिस्तान कायद आज़म ने अगस्त 1947 से कबल अपने ख़िताब में भी कहा था कि जिसका जो भी मज़हब हो वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादात बजा लाने में आज़ाद होगा और हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं होगा कि किसका क्या मज़हब है। उन्होंने कहा कि वो इस ज़्यादती को तस्लीम करती हैं जो पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ रवा रखी जा रही है। इस प्रोग्राम के मेज़बान की तरफ सवाल किया गया कि पाकिस्तान में हुकूमती पॉलिसी के पेश नज़र पाकिस्तानी जब पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो उनसे हल्फनामे पर दस्तखत लिए जाते हैं कि वो हल्फिया बयान दें कि वो अहमदियों को गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं। क्या ऐसे हल्फनामे पर दस्तखत लेना दूसरे को गज़ब दिलाने के मुतरादिफ नहीं है? इस पर मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहिबा ने कहा कि इनकी ज़ाती राय में ऐसे किसी हल्फनामे की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये तो मोहतरमा का अपना ज़ाती ख़याल था। अब भला इनको कौन बतलाए कि जिस मुल्क में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसा कमांडो और मुल्क का बिला शरकत गैर हुक्मरान अहमदियों पर की जाने वाली ज़्यादतियों को ख़त्म करने की जुर्रत नहीं कर सका, वहाँ एक नातवां खातून वज़ीर भला क्या कर सकती है? बहरहाल मोहतरमा ने शर्मिंदगी महसूस की, ये भी बहुत बड़ी बात है। मुलाहिज़ा करें एक आम मुस्लिम का किस्सा कि नमाज़ पढ़ने के लिए इसे मुख्तलिफ़ मसालिक के मौलवियों ने कितना तंग किया और फिर इन मौलवियों से बचने के लिए इसको किस तरह अपना एक नया मसलक ईजाद करना पड़ा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक जगह बैठे थे तो एक बंदा आया, नमाज पढ़ी, उसने सीने पर हाथ बांधी। ये देखते रहे, समझ गए कि ये अहले हदीस है। फिर दूसरा आया, उसने नाफ पे बांध के पढ़ी, समझ गए कि ये हनफी है। फिर एक और आया, उसने अल्लाह अकबर किया, हाथ लटका के छोड़ के पढ़ी, समझ गया कि शिया है। फिर एक आदमी आया और उसने अल्लाह अकबर कहा और हाथ में ऐसे पंजा डाल के गर्दन के पीछे ऐसे डाल दिया। ये सोचते रहे कि मेरी इतनी उम्र गुजर गई, इतना मेरा मुताला है, मैंने आज तक इस मसलक के बारे में कहीं नहीं पढ़ा।
اس کے سلام کا انتظار کیا. جب سلام پھیرا تو اس کے پاس گیا, اس کو بولا بھائی یہ میں نے آج تک ایسی نماز نہیں دیکھی, پہلی دفعہ آپ کو دیکھا, یہ کون سا مسلک ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا تھا, کہنے لگا شاہ صاحب یہ میرا اپنا ہی مسلک ہے. پہلے میں نے یہاں ہاتھ باندھنے شروع کیے, ایک مسجد میں گیا, انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے, بے پیرا, بے امامیہ, بے مرشد ہے, ہاتھ یہاں باندھے کر. میں نے یہاں باندھنے شروع کر دیے. پھر ایک مسجد میں گیا, انہوں نے کہا ہوئے تو حنفی ہے, تو فلانا ہے, تو اہل بیت کا منکر ہے, یہ ہے وہ, تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کر. میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے لگا. پھر میں اہل حدیثوں کی مسجد میں کہیں گیا تو انہوں نے کہا تو شیعہ ہے, تو ہماری مسجد میں کیسے گھس آیا, تو ہاتھ ادھر باندھ کے پڑھا کر. میں نے کہا میں تو یہاں سے تو چلا تھا, پہلے یہیں سے چلا تھا, جب بھی دنیا نے مجھے کافر مانا, یہاں آیا جب بھی کافر مانا, ہاتھ چھوڑے جب بھی دنیا نے مجھے کافر کہا. تو میں نے اپنی طرف سے ان علماء کے فتووں سے بچنے کے لیے ایک اپنا ایک الگ مسلک بنایا. اب نہ اس کا کسی کو پتا ہے, نہ کوئی مجھے کافر کہتا ہے. پھر وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علماء نے سیدھے سادے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے, عوام الناس تنگ ہے کہ وہ اصلی دین کو چھوڑ کر نئی راہ تلاش کرنے پر مجبور ہے. تو علماء کا فرض اور ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے حال پہ رحم کریں, کتاب و سنت کی راہ ان کو دکھائیں, اور اپنے جو چیزیں ہیں ذاتی جس سے انتشار اور نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے, وہ چیزیں نہ کریں, اور متحد ہونے والے ایسے فارمولے بتائیں جس سے امت جڑ کے. اور اب آخر میں ناظرین آپ ایک یہودی رابی کے خیالات سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں, لیکن میری شدید خواہش ہے کہ مسلمانوں میں خلافت دوبارہ قائم ہو, اور اپنی اس خواہش کی وجوہات بتاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی خلافت ہمیشہ غریب عوام کی حفاظت کرنے کا راستہ اپناتی ہے. یہودیوں پر ٹیکس لگائے جاتے تھے, تاہم جو یہودی ٹیکس نہیں دے سکتے تھے ان کی مسلمان مدد کر دیا کرتے تھے. اسلامی خلافت میں عدل کا نظام بہت ہی عمدہ ہوتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں مسلم اقوام تقسیم ہو چکی ہیں, اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے مسلم امہ کو جان بوجھ کر کمزور کر دیا ہوا ہے, اور اس طرح وہ ان مسلمان ملکوں میں پائے جانے والے قدرتی وسائل جن میں آئل اور سونا وغیرہ شامل ہیں, ان پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بڑی طاقتیں مسلمانوں کو کمزور ہی رکھنا چاہتی ہیں. اور اگر ایک دفعہ مسلمانوں کی خلافت دوبارہ مراکش سے پاکستان اور بنگلہ دیش تک قائم ہو جاتی ہے تو یہ امت مسلمہ کی عزت کی بحالی, مسلمانوں میں اتحاد, سب کے لیے عدل اور مسلمانوں کی خوشحالی کا باعث بنے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں صہیونیت کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. ان کے مطابق دوسری جنگ عظیم سے قبل یہودیوں کے ربائی یا رابی, جو بہت سارے یہ ربائی تھے, یہ کہا کرتے تھے کہ تمام صہیونی فلسطین سے نکال دیے جائیں گے اور یہودی فلسطینیوں کے ساتھ مل جل کر فلسطین میں ہی رہیں گے. تو ناظرین اس یہودی رابی کی باتیں سچ پر ہی مبنی ہیں, لیکن اس کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ قرآنی تعلیمات کے مطابق اسلام کی احیاء نو لازمی ہونی ہے. احمدیہ مسلم جماعت کی خلافت کے ذریعے یہ سب کچھ مقدر کر دیا گیا ہے, جو اپنے وقت پر پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور فلسطین پر صالح اور نیک فلسطینی دوبارہ حکومت بھی کریں گے, اور پھر اس علاقہ میں یہودی اور مسلمان فلسطینی امن اور بھائی چارے کے ساتھ انشاءاللہ اکٹھے رہا بھی کریں گے.